રામ રામ ને સીતારામ। भात वघारी थी 3 पावड़ा तेल नाख दीधुं छे। आखो मसालो राई वघाणी हळदर डુંગળી टमेटा बटेका नाखी वघारी गरम गरम भात वघारी थी 2 चमची मीठू दरेलू जीरू नाखी दे अंदर भात चमची चटनी गरम गरम भात वघारी थी तमारे पण खावा होय तो આવી જાઓ મિત્રો। हमारा वघारेला भात तमने गम्या होय तो लाइक करजो शेर करजो ने फॉलो करवानुं भूलता। हवे गरम गरम भात बनी गया है। बपोरनो 1 वागी गयो छे એટલે હવે गरम गरम भात बनी गया એટલે હવે જમવા બેસી જાય। તમારે પણ જમવું હોય તો આવી જાઓ। અમારા ભાત તમને કેવા લાગ્યા એ અમને જરા કહી દેજો, કોમેન્ટ કરજો।